رجعت أحلامي غيرت اللون وطوق وسيكل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الركائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الركائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقطع به الحوائج وتنال به الركائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنهل به وتنفرج به وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن
ننال بالعقائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه القريب وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, alhamdulillah, sama-sama sudah kita isi majelis kita pada kesempatan malam yang mulia ini dengan diawali pembacaan suratul Yasin, lalu dilanjut dengan pembacaan Ratibul Idrus, Maulid Sittut Durar, dan baru saja sama-sama kita akhir dengan pembacaan sholawat Nabi. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang kita baca ini menjadi penyebab segala hajat-hajat kita diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pada kesempatan malam yang penuh barakah ini, di samping rutinan sekaligus mengenang wafatnya daripada orang tua kita almarhum Mahullah Bapak Haji Ali Mustafa yang sudah 100 harinya sama-sama meninggalkan kita dan keluarga. Mudah-mudahan dengan barokahnya majelis yang mulia, dengan barokahnya Ratib, Yasin, Maulid dan sholawat Nariyah, almarhum diberikan tempat yang layak dan mulia di sisi Allah. Berkahnya Ratib, berkahnya Maulid, berkahnya sholat. Begitupun keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal, berkah majelis yang mulia semacam ini, mudah-mudahan mereka selalu mendapatkan kecukupan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap qasidah-qasidah, solawat-solawat yang kita baca ini semua itu adalah doa. Semuanya adalah doa. Ketika kita baca maulid, di situ kita sama-sama baca ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kullam mughlaq. Itu doa. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad, waftah minal khair, dan berkah salawat tersebut atas Nabi Muhammad, waftah minal khair, bukakan ya Allah segala pintu kebaikan-kebaikan darimu. Kullam mughlaq, yang awalnya terkunci. Sebelumnya kita harus mendapatkan kebaikan, tapi karena satu sebab, satu dosa, satu maksiat, Allah nggak kasih kebaikan tersebut. Tapi dalam maulid, dalam sholawat, kita minta sama Allah biar dibuka. Setelah dibuka, akhirnya kita minta kebaikan dari Allah. Nah, sholawat yang kita baca ini isinya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita baca sholawat penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan kehadiran hati kepada Nabi Muhammad, maka balasannya hanya satu. Orang tersebut di dalam liputan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah baca sholawat dengan khusyuk, apa yang mau diminta dikasih. Malah bisa jadi ketika orang penuh kekhusyuan bersalawat kepada Rasulullah, ketika dia khusyuk, dia benar-benar menganggap ketika baca sholawat bahwa di hadapannya itu ada Nabi besar Muhammad, jangan dia minta sama Allah. Allah sudah tahu apa isi hatinya. Melihat orang-orang soleh, para wali-wali, ya, hidupnya biasa, tapi setiap butuh Allah kasih. Apa sebab? Hatinya nyambungnya kuat sama Nabi Muhammad. Hatinya setrumnya kuat kepada Rasulullah. Nah, mudah-mudahan berkah majlis ini kita diajarkan untuk bisa khusyuk baca sholawat. Makanya kata Kiai Sufyan Allahyarham, Kiai Sufyan beliau bilang, usahakan ketika baca sholawat tanya benar-benar menganggap bahwa kita di hadapan makam Rasulullah, bukan di tempat kita. Kiai Sufyan selalu bilang, usahakan mun tempat maca sholawat, anggap dia tempat beda makam ajunan kanjeng Nabi Muhammad. Jangan anggap tempat eromat ini. Jadi pas tempat dia maca sholawat mereka, kuongku kanjeng Nabi banyak seagi. Makanya Kiai Sufyan sering bilang itu, kalau lagi baca sholawat Nariyah, anggap kita bukan di rumah, tapi sedang ada di Madinah di depan makamnya Rasulullah. Nah, kalau sudah kita menganggap ketika baca sholawat Nariyah khusyuk dan kita menganggap bahwa kita ada hadapan makam Rasulullah, apa jawabannya? Semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang menjadi penutup, menjadi apa yang terkunci dibuka sama Allah. Makanya ketika baca sholawat penuh dengan khusyuk. Sekalipun memang orang baca sholawat itu nggak khusyuk diganjar, benar.
Tapi emang saya. Kalau kita baca sholawat tidak khusyuk, sama seperti sholawatnya anak kecil. Lihat anak kecil bisa baca sholawat, bisa. Tuh, tuntun. Apa sholawatnya? Kalau kau cuna, ya, jangan sampai dia baca sholawat, jangan sampai kita baca sholawat seperti anak kecil. Anak kecil itu baca sholawat bisa, tapi nggak tahu tujuan sholawat tersebut kemana, apa. Nah, makanya Kiai Khalid sering bilang, baca sholawat itu hasilnya mahabbah, paling utama mahabbah. Semakin sering baca sholawat, semakin kencang mahabbahnya, cintanya sama Nabi Muhammad, kangennya, rindunya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, sholawat itu banyak sekali faedah dan manfaatnya. Maka saya yakin ketika setiap acara-acara yang di dalamnya diisi dengan maulid, di dalamnya diisi dengan baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad, saya yakin terkhusus acara-acara seperti mengenang wafatnya almarhumah keluarga kita, saya yakin orang sudah meninggal dunia sebab kita baca sholawat mengenang almarhum, Allah akan memberikan ampunan oleh kepada almarhum tersebut. Ya. Kalau kita ingat satu kisah, satu cerita luar biasa, ya. Ada satu ahli maksiat, kalau tomat ibadah sama sekali, nggak pernah ibadah semasa hidupnya. Ini orang tua nggak pernah ibadah, akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, anaknya sedih nangis, saking sedih saking nangisnya, akhirnya sampai-sampai dibuka, itu anak buka mayit. Nah, bapaknya pas dibuka wajahnya menyerupai maaf seperti babi, gosong hitam, berbentuk seperti babi. Apa sebab? Karena orang tua tersebut, bapak tersebut selama hidupnya, semasa hidupnya nggak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah. Saking kagetnya melihat wajah ayahnya itu kayak begitu, akhirnya anak nangis. Ini anak nangis saking dahsyatnya, sedihnya, nangisnya, sampai tidur, dan di dalam tidurnya bermimpi Rasulullah. Nah, ketika di dalam mimpi tersebut Rasulullah menyapa, lalu suruh bangun. Akhirnya bangun ini anak. Setelah bangun, lalu kaget dilihat lagi mayit bapaknya berubah sudah wajahnya, penuh dengan cahaya, penuh dengan nur, penuh dengan ketenangan, senyum wajah bapaknya. Padahal sebelumnya hitam, berbentuk lagi. Apa sebab? Pas kedua kalinya pas dia lihat sudah berubah. Akhirnya jawabannya saya satu, bahwa bapaknya ketika masih hidup sekalipun nggak pernah ibadah, pernah sekali waktu ketika itu kumpul sama orang-orang lalu baca sholawat sama orang-orang seperti majelis semacam ini. Nah, bapaknya itu ketika itu diajak dan kumpul baca sholawat. Nah, ketika baca sholawat dengan hati, sampai dalam hatinya, ya Allah, seandainya aku hidup di zaman Nabi, aku akan ikut dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah sakit, saya akan rawat Rasulullah. Kalau Rasulullah perang, saya akan bela Rasulullah. Sampai nyawa akan saya kasih, kata orang tua tersebut. Karena satu sebab, ketika di dunia pada nggak pernah ibadah, tapi sekali waktu pernah ketika itu kumpul ikut baca sholawat sama orang-orang secara rame-rame. Lalu ketika itu di hatinya timbul sungguh-sungguh, ya Allah, kalau saya hidup di zaman Nabi, saya benar-benar sungguh-sungguh ingin ikut dengan Rasulullah. Nah, karena sebab hati yang pernah khusyuk kepada Nabi Muhammad, Allah tolong. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Kita sudah melaksanakan perkara-perkara ibadah, perintah-perintah Allah. Kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Lalu kita ikuti jalannya Rasulullah. Kita amalkan sholawat, kita baca sholawat. Dan mudah-mudahan harapannya lebih seperti cerita yang kita tahu. Ya. Kalau orang saja ketika hidupnya nggak pernah ibadah, meninggal, lalu keadaannya seperti itu, lalu ditolong, dibantu atas rahmat Allah, sehingga mulia hidupnya, mayitnya, karena satu sebab baca sholawat penuh dengan khusyuk, dengan hadirnya hati. Lalu bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang selalu hadir hati kepada Nabi Muhammad. Kiblatnya zahir, yaitu kiblatnya zahir kita ketika sholat yaitu Ka'bah, tapi kiblatnya hati kita ketika ibadah kepada Allah itu Nabi besar Muhammad. Maka apapun ibadah dilandasi dengan mahabbah, dengan cinta kepada Nabi Muhammad, penuh dengan rasa rindu, terus bagaimana. Makanya kalau lagi sholawat kadang-kadang saya kayak contoh Mahalul Qiyam, kalau kita baca sholawat penuh dengan khusyuk, hadirnya hati,
Sambil kita bayangin Nabi Muhammad, gimana kalau Nabi Muhammad? Saya sempat beranggapan ketika makhluk kiam, saya pernah dikasih tahu, saya masih ingat sama Pak Haji Marhoni, kita sama-sama sowan waktu itu salah satu ulama sama Pak Haji Marhoni. Ketika kamu makhluk kiam, kamu buang semua urusan-urusan dunia, benar-benar baca sholawat atas Nabi Muhammad. Mohon, kalau kita belum sanggup buat membayangin wajah Nabi, minimal wanginya Nabi, wanginya. Ketika kita sudah mencoba untuk menyium wanginya Rasulullah kayak apa, maka akan timbul akan sampai kepada derajat bisa memandang wajah Nabi. Maka sampai pernah dikatakan, kalau ente lagi baru dia baca sholawat, ente mau, dan anggap ketika ente lagi malam, pas selesai malukiam ente melek, itu benar-benar ada Rasulullah. Benar-benar ada Rasulullah. Kalau dulu Habib Umar, murid-muridnya ketika lagi nyium rambut Nabi, mereka cuma sekedar rindu, nangis, sedih. Tapi beda dengan almarhum guru kita Habib Munzir. Habib Munzir ketika nyium rambut peninggalan rambutnya Rasulullah, pas ketika nyium langsung pingsan. Habib Umar gurunya bingung. Walhasil ketika Sari tanya, Habib Munzir, kenapa engkau ketika nyium salah satu peninggalan Rasulullah, rambutnya Rasulullah lalu langsung pingsan? Apa sebab? Apa kata Habib Munzir? Aku tidak pernah menganggap rambut peninggalan Nabi itu adalah peninggalan Rasulullah, tapi aku menganggap rambut yang aku cium itu adalah rambut yang masih nempel dengan badan mulia suci Rasulullah. Maka sampai pingsan. Itu mahabbah yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan cinta mahabbah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sama-sama kita tutup majelis kita dengan doa ratib dan doa maulid. Untuk doa ratib dan maulid dibacakan Ustaz Syafi'i, insyaallah nanti doa wahbah oleh Ustaz Abdul Halim. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pandangan nazrah rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan pernah melepaskan sholawat dan lebih sholawat Nabi setelah habis sholat 11 agar kita selalu bisa menyambung batin kita, hati kita kepada guru-guru sehingga sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanfaliqu biha al-ushub wa talinu biha al-syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bi jahi Sayyidina Muhammad wa bi hurmati Sayyidina Muhammad wa bi mu'jizati Sayyidina Muhammad nas'aluka ya Allah wa lamma matama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyya fi 'uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ja'ala sayfi mashkura wa fi'li fi mahmuda wa yatuba amali fi الأعمال المقبولة. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا والفنون الجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسعين أن تقابل المذنب منا بالغفران المشيع بالأحسان والسائل بما سأل والمعمل ما أمل أن تجعلنا ممن نشر حوض الحبيب ووازره وواله وظاهره ببركة والشريف إثبات أولادنا والدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم غاية الدين القويم في جميع الغفار منشورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا مع الإيمان مشكورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر
المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واكشف العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار واجعل بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحشر الحشين من جميع البلايا وفي العرش المكين من الذنوب والخطايا واهدنا في العمل بطاعتك والشرك في خدمتك ظالمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على حوض الحبيب المحبوب بالابتسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منشور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم أجرنا من غير طاعة واغننا من غير مطاع اللهم أجرنا من غير ابتلاء واغننا من غير امتلاء اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أسراها ومن الأعمال أجلاها والنخلات أطيابها ومن الرشاد أجزالها ومن العافية أكمالها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين الحمد لله والعالمين ربنا تقبل منا نيتنا ودعوتنا وحجاجنا ومجالسنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بحق سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة سبحانك اللهم والتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.